Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our explanation about this topic. Now we are going to learn about the thermometer and also the Kelvin scale. Yeah, okay, so you can read this passage by yourself. Ya, jadi ini silahkan dibaca dengan sendirinya. Tapi, but I will tell you in a simple way. Ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan secara simpel ya. Um, as we know that there are kinds of thermometer scale ya. Jadi uh, ada beberapa jenis skala temperatur ya. One of the common scale that we use ya in Indonesia in our country is uh, Celsius thermometer ya. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah yang Celsius. Okay, so um, let's say this is the scale ya of the Celsius ya. Jadi ini misalnya adalah skala dari Celsius, and the scale of Celsius ya commonly written from 0 to 100 ya. So this is the lowest limit, not the lowest limit. This is the 0 point, and then this is the 100 point ya. Jadi ini adalah poin atau titik 0. Nah, ini adalah titik 100 ya. And point 0 is based on the ice point ya. Ice point of water ya. Jadi penentuan titik 0 pada Celsius itu didasarkan pada titik beku air. Okay, so this is the 0 point ya, based on ice point of water ya, pure water ya. Jadi didasarkan pada titik beku air gitu ya. And then the 100 degree of Celsius ya is based on boiling point ya, boiling point of water ya. Jadi yang 100 ya itu didasarkan pada titik boiling ya, atau titik mendidih ya air gitu ya. Ya, so this is the from 0 to 100 ya, and it can be also minus ya. So we have like -10, -20, and etc. And also we have 110 or 120 and so on ya. Jadi bisa lebih bawah dari 0 ya, atau lebih atas dari 0 ya. But the range of 0 to 100 ya is based on ice point of water to boiling point of water ya. Jadi yang utamanya adalah 0 sampai 100 gitu ya. So this is the thermometer that using Celsius degree ya. Jadi ini adalah konsep daripada termometer gitu ya, yang menggunakan prinsip Celsius. Nah, and then we also have something called Kelvin ya. Okay, so I will use another. Okay, so we also have Kelvin ya, and the Kelvin itself ya, the ice point of water ya is in 273 ya Kelvin ya, and then the boiling point of water when we use Kelvin scale ya, then the boiling point of water in Kelvin scale is 373 Kelvin ya. Jadi kalau di air ya itu titik kalau di Celsius ya titik beku air itu adalah 0,
But in the Kelvin, ya, the ice point of water is 273 Kelvin, ya. Jadi kalau kita menggunakan Kelvin, air itu akan membeku pada 273 Kelvin, ya. And from 0 to 100, so from 273 we add 100, ya, then we go and we reach 373, ya. Jadi kan ini 0 sampai 100, ya. Jarak dari 0 ke 100 itu kan 100, ya. Maka dari 273 kalau mau ke 100, ya, berarti ditambahkan 100, ya. So we get 373 Kelvin, ya. And this is the point of Kelvin thermometer when we get, ya, boiled water, ya. Jadi di termometer Kelvin, ya, 373 itu adalah titik di mana air itu mendidih, gitu, ya. So when we use Celsius, then the boiling point of water is 100, but when we use Kelvin, then the number will be 373, ya, Kelvin. And for the Celsius, we put degree of Celsius, 0 degree of Celsius, ya. Celsius, ya. But when we write Kelvin, we do not use degree, gitu, ya. Jadi kalau kita menulis Celsius itu pakai degree, ya. Kalau Kelvin tidak pakai degree, gitu, ya. Okay, now we take a look deeper in Kelvin thermometer. Oke, jadi saya mengajak kepada mahasiswa untuk kita melihat lebih dalam lagi, gitu, ya, to this kind of thermometer, ya. Jadi kita lihat jenis Kelvin ini, ya, kenapa kok aneh, gitu, ya. For the ice point itself it is 0, but for the Kelvin it is 273, ya. Why it is not 0, ya? Why, ya? Because when we let's say we have an object, ya. Jadi misalnya kita punya objek and this temperature is equal to 273 Kelvin. Then we try to freeze this object below 273 Kelvin. Nah, jadi ini ada bendanya itu suhunya 273. Nah, kita coba untuk mendinginkannya lagi, ya, sampai di bawah 273, gitu, ya. Let's say we try to cool this, we try to freeze, ya, this object until 0 Kelvin, ya. So we go down until we reach 0 Kelvin, and this 0 Kelvin, ya, is called with absolute 0, ya. So what is absolute 0, ya? On the previous video we know that for every temperature, ya, the particle of an object is vibrating, ya. Jadi untuk setiap temperatur, gitu, ya, untuk setiap suhu daripada benda itu kan partikelnya selalu bergerak, gitu, ya. Makin rendah suhunya, maka getaran daripada partikel itu makin rendah, gitu, ya. So when we have lower degree of temperature, then the vibration of the particle is lower, ya, compared to an object with higher temperature, ya. Jadi makin rendah suhunya, maka makin lemah juga getarannya, ya. So when we reach 0 Kelvin, ya, or absolute 0, then this is the condition where the particle of an object is in lowest vibration, ya. Jadi kondisi di mana getarannya itu paling lemah, gitu, ya. Jadi getarannya paling lemah, dan kalau kita turunkan lagi suhunya, maka sudah tidak bisa lemah lagi. Jadi itu adalah kondisi di mana getaran dari partikel, ya, itu semakin itu yang paling
yang paling rendah itu ya. Kalau dari sini ke sini itu masih bisa semakin rendah, tapi kalau sudah sampai 0 Kelvin itu sudah maksimal gitu ya. Lowest vibration of particle ya. So it is called with 0 Kelvin ya. Or ya, if we convert this Kelvin into degree of Celsius, then it will have minus 273 degree of Celsius ya, because from 273 ya become 0, so we have to subtract this number with 273 ya, karena kalau dari sini mau ke 0 kan ini dikurangi 273 ya. So when we want to convert ya absolute zero from Kelvin to degree of Celsius, then we subtract 0 with minus 273 ya. Jadi kita turunnya adalah ya dikurangi 273 ya. So this is also called as not absolute zero actually, because zero means zero of Kelvin ya, not zero of degree of Celsius ya. Jadi ya kalau kita ingin mengkonversi dari 0 Kelvin ke Celsius, maka yang Celsius itu adalah minus 273 ya. Oke, so this is when we are talking about Celsius and Kelvin ya. Jadi ini kalau kita berbicara soal Celsius dan Kelvin. Oke, and beside Celsius and Kelvin, we also have another kind of thermometer. So we already learned about Kelvin and Celsius. Now we are going to learn about the Rankine and Fahrenheit but I think the explanation will not in this video. I will put them on the next video. Okay, so thanks for your attention until this video, and see you on the next video.